Kejadian pasal 10 ayat 1-32. Dan inilah silsilah anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, dan bagi mereka dilahirkanlah anak-anak lelaki sesudah air bah itu. Anak-anak lelaki Yafet ialah Gomer, dan Magog, dan Madai, dan Yawan, dan Tubal, dan Mesek, dan Tiras. Dan anak-anak lelaki Gomer ialah Arkenas, dan Rifat, dan Togarmah. Dan anak-anak lelaki Yawan ialah Elisah, dan Tarsis, Kitim, dan Dodanim. Dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa pesisir di bumi, setiap orang menurut bahasanya, menurut kaum keluarga mereka, menurut bangsa-bangsa mereka. Dan anak-anak lelaki Ham ialah Kus, dan Mesir, dan Put, dan Kanaan. Dan anak-anak lelaki Kus ialah Seba, dan Hawila, dan Sabta, dan Raema, dan Sabtekha. Dan anak-anak lelaki Raema ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod, ia mulai menjadi perkasa di bumi. Ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahwe. Sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahwe, dan mula-mula kerajaannya terdiri atas Babe, dan Erech, dan Akad, dan Kalneh di tanah Sinar. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Nineweh dan Rehobot, dan Kalak, dan Resen yang terletak antara Nineweh dan Kalak, itu adalah kota yang besar. Dan Mesir memperanakan orang Ludim, dan orang Anamim, dan orang Lehabim, dan orang Naftuhim, dan orang Patrusim, dan orang Kasluhim. Mereka inilah asal mula orang Filistin, dan orang Kathorim. Dan Kanaan memperanakan Sidon anak sulungnya, dan orang Had, dan orang Yebusi, dan orang Amori, dan orang Girgasi, dan orang Hewi, dan orang Arki, dan orang Sini, dan orang Arwadi, dan orang Semari, dan orang Hamati. Dan kemudian terseraklah kaum-kaum Kanaan ini. Dan daerah perbatasan orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, dan Gomora, dan Adma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Inilah keturunan Ham menurut kaum keluarga mereka, menurut bahasa-bahasa mereka, menurut tanah-tanah mereka, menurut bangsa-bangsa mereka. Dan telah dilahirkan pula bagi Sem bapa dari semua keturunan Eber, saudara Yafet, yang tertua itu. Anak-anak lelaki Sem ialah Elam, dan Asur, dan Arpaksad, dan Lud, dan Aram. Dan anak-anak lelaki Aram ialah Us, dan Hul, dan Geter, dan Mash. Dan Arpaksad memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Dan bagi Eber telah dilahirkan dua anak laki-laki, nama yang seorang peleg sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Dan Yoktan memperanakan Almodad, dan Selef, dan Hazar Mawat, dan Yirah, dan Hadoram, dan Uzal, dan Dikla, dan Obal, dan Abimael, dan Seba, dan Ofir, dan Hawila, dan Yobab. Inilah semuanya keturunan Yoktan. Dan tempat kediaman mereka ialah dari Mesa ke arah Sefar, yaitu sebuah gunung di sebelah timur. Inilah keturunan Sem menurut kaum keluarga mereka, menurut bahasa-bahasa mereka, menurut tanah-tanah mereka, dan menurut bangsa-bangsa mereka. Inilah kaum-kaum keturunan Nuh menurut silsilah-silsilah mereka, sesuai bangsa-bangsa mereka. Dan dari mereka inilah bangsa-bangsa telah tersebar di bumi sesudah air bah itu.